Okay, good afternoon once again. Uh, so right now, this afternoon, we are going to discuss about the Filipino culture and values. No, in relevance to the ethics subject. So of course, it is very important to know. No, unsay since we talk about sa ethics, we have standardized basis in looking up with what is a morally right nga mga conduct, morally right behavior. Also, we are going to compare and contrast sa tuang view about sa tuang what is morally acceptable to us and what is the difference. Not to compare, but this is a sort of to contrast also with the kind of view that the other culture has, no, like dili man ang atuan tanan, no, nga like since we are Filipino, so we also have our own culture and we also have our own view about what is a morally act and what is an immoral act. Okay, so the Filipino culture and values. So what comes up into your mind, class, when you talk about Filipino culture and values? Para kanin nyo, class, if I were to ask you. So may hunaan nyo, class, when you talk about Filipino culture and values. Anyone? Miss Sareno? Can I be heard, Miss? Sir, ayong hapon. Ayaw Sir, hapon. good afternoon. Unsa Sige, ganito yung Miss. question, sir? Palihog My ko. question is, what comes up into your mind when you talk about Filipino culture and values? Unsa pa imong question gani, sir? My question, Miss, is what comes up into your mind when we talk about Filipino culture and values? Unsa kay imuhang mga posible nga mga mahunahunaan Culture. ani, Miss? Culture and values. Yes. Culture, for example, sir, kay kuan kaning fiesta, sir. Culture man Okay. na nato. Yes. Kanang O celebrating kaning fiesta is kuan. part of tradition. Okay. Sige. Magmano. Unsa pag yun? Magmano. Magmano Magmano. pud, sir, sa mga Okay. nakakatanda. Okay, very good. Magmano sa mga nakakatanda. So, meaning to say, I presume that everybody has an idea, no, what Filipino culture and values is all about. And thank you so much, Miss Sareno, no, for that uh, good answers of yours, no. Actually, maapil din Welcome, na sir. no, to ang discussion. Okay? So, importante jud kayo klas no kay ngano nga of course we are Filipino. So, kinahanglan nga kabalo kita sa tuang panlanta about what is like, for example, ang pagmano, for us, kinahanglan ka siya, requirement ka na siya because that is one way also that we are showing respect. Yeah. For us, gikuan na siya, no, consider siya what, morally right nga act. Okay, like, kung pananglitan, if you're a Filipino people or you're a Filipino, and then you're not going to kanang mumano ka, no? O of course, surely you will be find it disrespectful, no? So, ana ang atuang nga panlanta about ana. So, those are some of the sorts lang na atuang nga mga i-discuss, no, diri sa Filipino culture and values. Now, let me proceed with the next slide. So, here, Filipino culture is actually defined as the summation of indigenous forces and foreign influences that had come to bear upon the people in varying degrees during the last centuries. So, kani day ang Filipino culture, no, wala gid siya nag-emphasize that the Filipino culture is actually very pure. But since we also consider the factors that we are actually being invaded way back, no? Not only invaded, but we also have an interaction sa tua pa nga mga ninunuan, no? They already have that interaction by means of survival. Unsa man ang interaction, sir? I am sure everybody know about Kalakalang Galyon, no? So katong Kalakalang Galyon, of course, they meet different foreign people like Chinese, Indian, no? So una nga panahon by means of exchanging the goods and services, the trades. Okay?
So part then that is the summation. So it's not claiming itself that the Filipino culture is coming only from a single origin, which is the coming from the indigent nga mga pagpanudlo, but also it has something to do with kaning influence coming from the foreign people. Okay, so here you can see na naibutan the Hindu, Indian, no, Spanish, Chinese, Malays, and Americans. Now, of course, the Filipino people, kung ato ang i-trace back, going back sa old age, sa panahon ng lumang bato, na, dire na, we can also include this, what we call kasaysayan. This is how to, we are actually being measured. How far have we learned with kasaysayan? So, Ita, Malay, Indunes. So, yun ang uh, uh, mga pangunahing pangkat ng mga tao na nabubuhay sa mundo. Now, we are believed to be the product of the Malay. No? Ang Malay by characteristics, so of course, ang mga Malay is they are medium built, no? They have that actually brown complexion. Hindi masyadong matangos ang ilong, no? Sakto lang, no? Unlike sa itang flat man gito, no? And then aside from that, no, ang characteristic sa pamumuhay, just like what we do, mga Filipino people, ang mga Malay ay nagtatanim, they also perform kaning hunting, no? So ingon ana sila, no? And then this is actually the origin of the Filipino, no? By according to the account, no, coming from the history. Now, what about the influence from the Americans, the Chinese? So of course, sa unang panahon, nanamtay trade sa una, no? Coming also from the accounts of the history, we are performing trades already with these people, kaning Chinese. Now, it cannot be denied to the fact, no? Since we talk about this, kaning Spanish, kaning sila, no? The factors, as you can see, naibutang dia Filipino, we are at the center, and these are the factors that actually influences and the attributes also about how the Filipino culture was actually developed. Now, kaning Chinese, so it cannot be denied to the fact way back nga when you are going when you are going to have an interaction with another people, dili gid mahitabo nga dili gid imposible nga nay mahitabo nga kaning gitawag na to class of kana nga pag sundog the way sila mo tabi, di ba? The way sila mo tabi, the way sila mo dress up, no? The way tanan, no? Tanan nga mga endeavor, no? Tanan nga mga characteristics pwede masuon. Like kaning pagkaligo sa mga Filipino people, according to the book of Marco Polo, because Marco Polo is also a historian and at the same time a researcher. According to him, kaning pagkaligo kada adlaw, that is also the culture of Chinese. So mo na nakuha na nato na practice po na nato even ang panggawi. And also the fact that when we are going to observe Filipino right now, so there are also the version of this gitawag na to mixed breed, which is coming from Filipino and the breed of Chinese, no? Na mga apelyido Yap, Go, na. Now, after that one, no, what about the Spanish? Of course, no, sa history way back, no, we are being conquered by the Spanish for over 333 years. So puting taasa. So with that kanang panghitabo, so uli kayo, no, og wala gyud hatag nga impluwensya nato. Number one, kana ato ang religion. Now, in relation to that, when we are going to look back about the relationship with morality, so of course, no, atong masuta, no, nga dako kay siya factor that actually affects also on how Filipino people actually viewed morality. Because of that, no, kay kaning pag-introduce ni Magellan sa atua about sa Roman Catholic na may mga doctrines that teaches on how the human being ought to behave. Di ba? Kanang sa Biblia, mao na, no? Mga sugo man na, no? On how human being ought to behave. So these are also factors. Now, let's go to the Hindu. Now, Hindu and Indian, so of course, significantly,
just like Chinese, the Filipino people also learn from these people, no? Like for example, the way of living kaning ilang mga trades, mga kalakal, ano no? And also to put importance siguro if I were to ask hypothetically, I would answer about kaning mostly mga way of living, no? Unsa paggasto sa kwarta, the medium of exchange, no? What to give and kaning paghihap sa kwarta part man na, no? Unsa gitumbok din ni mo sir nga kanang mga torko sir mao din ano, yes, undeniably no, tinuod man na if we are going to look back sa history kanang mag-change ka og kanang barter trade class, of course diha namugna kaning kwarta kay ngano the people began to actually think what are the mediums of exchange kay usahay man good di man ang usahay ang kwako bayluan o kana nga bino nga daghan kaayo kundi bayluan rag bino nga gamay. So of course namugna ang kwarta in order for us to be able to understand no unsagay concept about valuing goods and services. Siguro hypothetically that's part of that, and other than that kaning mga sinina no mga pananina na to mga kuan sa sinina mga design, so they also influence no with the Filipino people. What about Americans, the systems of government that we have now? Philosophically ato tan-aw no mabitaw nang gitawag sa una ang during the time no sa ata way back sa history, it was actually being called as uh, Commonwealth government because we are under the fact that gitagaan ta nila og freedom during Manuel L. Quezon nga administration. I'm sorry, gitagaan ta nila freedom, but that is not an ultimate freedom no gitagaan ta freedom, pero there is that Americans who actually nag-manage lang gihapon no nag-monitor on how Manuel L. Quezon will actually exercise about his management sa iya as a president. So dili lang kay kana lang influence Americans, even nowadays no na magyapon influence like the way they dress up, the choice of music. So all of those influences that surrounds here diri sa inyong makita diha nagit siya impact about the Filipino people, and that is who we are right now and what we have right now. Okay, klaro ra class, nasabtan ra? Yes, sir. Please let me know if there is that something that actually makes you feel confused or makes you feel discomfort or you wanted to ask something. I will actually give you the floor to talk also. Okay? Namoy add up na idea class aside from maybe na siguro ko wala na mention, if there is no I want you to share also na class or unsa man. Okay ra sir. Okay na. Okay na nakuha ra na to. Yes sir. Ma'am Sharmela, do you have something to add on with my discussion? Wala pa sir kay murag kumpleto pa, nice kaayo. Okay, sige Pamati pa ma'am. ko sir. Thank you ma'am. Thank you. No. Okay sir. Sige. Let's proceed no the Filipino cultural perspectives. So the traditional concept, it actually holds that Filipino culture is different. Yes, no, tinuod no. Ang atuang culture class, like when we are going to kuan gyud kaning Filipino class og sa Tagalog pa mayaman kay no. In terms of culture, why when we look at Filipino physically, no, it is we can actually say that the culture of the Filipino physically is very diverse. Okay, like for example, the Muslim themselves have their own way of dressing up, di ba? Manulot sila mga sinina na sila pamutang sa ilaha nga mga ulo, mga palamuti, and even mga indigenous nga mga people, no, mga Filipino people like mga Igorot. So they also have their own trademarks sa ilaha nga kaugalingon nga group of people. They also have that mga particular nga mga mga ornamentals sa ilaha nga physical nga pang-anyo, no? So nindot kayo, no, yabong kayo, no? In terms of intellectual, yes, of course, no, Filipino by the word itself, very diverse. It's not only about
kita we're Roman Catholic, no? Ato in terms of intellectual nga mga capacities di man pud kabintahaan, no? Nya kani pong mga Muslim, they also have their own ways also, no? Sa pamumuhay nila. Can you imagine during that time maghimo ang kaning way back lang class, no? Let me add on this one. Way back from the history, the what is this? The Ifugao, which is the Banawi rice terraces, becomes one of the wonders of the world. Now, wala pa biya to sa unay mga kuan, mga sana pangapala, piko, bara, no? So we cannot imagine how those people actually created that one, no? Coming from their brilliant mind, no? Without the presence of the technology during those time. So, this is kabintahaan if the Chinese actually ilahan na gipasigarbo, no? Ilahan gitawag o kaning Great Wall of China. We also have here, no, kanang rice terraces na moral, in terms of moral and spiritual aspect. So we believe that since we are diverse and last time, no, sa ato nga aspeto sa pamumuhay sa una nga we are not yet civilized, no, dili pa ta civilized sa una, sa ato apang mga grandparents by tribo pa ta. So by tribo natay mga ways on how the individual has to live their life under the management of kaning gitawag na tug dato. Now, ang kanang dato na sila yung mga kodigo. Just like kanang I do not know, pero I am pretty sure you know about this one also, kodigo ni Hammurabi. So, pero that is not kuan sa ato ano, murag code lang siya, gitawag siya code mo na tawag sa balaod sa una batakan, no? O sa Bisaya pa nga mo'y sundo nila, no? Nya how the people are actually kana bang namuhi sa unang nga panahon. So of course naalang po ng kaning gitawag nato og ang version sa atong balaod karon nga when someone actually committed a mistake, especially if that particular mistake or sin is very kayo, no, grief kayo. So na possibility nga panisyan sila. Magdepende po na sa gibugaton sa ilang sala nga nabuhat, no? So inana po dapat sila view about morality because di ba immorality it actually speaks about the rightness and the wrongness of an act, and it also encourages or serves as a guide to the individual on how human being ought to live. Now, ingon ana naapod sila sistema sa ilahang kana nga pagpunish sa mga tao, no? So gani atong makita, no, just like sa apokalipto nga mga salida, so naapod, no, naapod sila mga endeavor about morality. Now also kaning spiritual aspects, we believe also kaning mga Filipino people daghan magaytag mga tuo-tuo, no, in terms of spiritual aspects like na diwata sa hangin, diwata sa tanaman, na diwata sa kanang mga tubig no, mga anito, mga anita. And even right now, no, hapit na padong kalag-kalag. So we also believe, no, ang ating spirituality is we are also putting importance those people who actually passed away nga we still believe that there are the presence of those people nga nag-guide na to. And mo na sila, no? So part of that, no, sa atong spirituality, grabe po kaita hatag og mga importansya about no, nga makaambag po sa atuwa nga spiritual nga kalambuan. So the nationalistic view regards culture as the summation of the needs of people, the description of their past and present condition, an expression of their values, thoughts, emotion, and the depiction of their historic struggles to liberate themselves. Kaning the nationalistic view, how does the cultural perspective of the Filipino molded coming from this nationalistic view? So way back from the history, no, ang mga tao sa unang panahon, like for example pareha sa panahon nilang Rizal, no, dili ra man kay kana ra hitabo nga mga struggles, no, daghan kayo, but those struggles that they encountered during their time ari gina nasukod og taman kaning gitawag og nationalistic view, no, kay kaning sa nationalistic view, so ikana ingon din past na present condition. So if we're going to look kaning pag-exercise or pagpakita o kaning gitawag og nationalism, no, and also patriotism nya kana, no, kanang ilang struggle ilang gipakita sa ato nga
dili ra man no merely nga ang pag-aalsa is all about pagkuan ano pakigdigma no pakig unsay nga nani pakig binunuay dili ra man nga no, it also teaches us the lessons about values because why unsa may pinaka value kayo no during those time we can actually conclude that dili sayon no, and it is not also right to actually oppress especially those katong mga tao nga mga pobre mga luoy no. Instead ang dapat na tututukan is for us also to instead of atong dog-dog atong tabangan no, inana daghan kay mga deprivations during sa panahon sa mga katsila sa una nga ang uban dili pa eskwelahon ang uban pa eskwelahon. There is that mingon tag mga daghang kay mga injustice nga nahitabo nga dapat makuhaan na to mga pagtuluyan. So is there any question so far before I move with the next slide mga ma'am and sir? No, sir. Okay, no? I believe, no, murag medyo clear naman yun, no? So, next, the Filipino cultural perspectives. Thank you, Day, no? Thank you, ma'am, no, for your feedback. Please, if you wanted to share also with your understanding, to share also something, please feel free, class, no, to share also because I am not the monopoly of ideas here, no? So I think I can also learn coming from you. Yeah. Dili class no, the Filipino cultural perspective. So of course, gitawag og cultural dualism. The Philippines is a transitional society dominated on one side by the traditional culture, purely the culture that we actually air coming from our mga ninuno, and on the other side by the modern culture or no, contemporary nga world. Karon di ba nalaman ta na we are living in the age of technology, so napun na pod. So kita here the Filipino culture, the belief system. So what are the belief system of the Filipino? Filipinos are believers of religion, and definitely yes, ma-justify siya. Nakita na to siya no nga daghan kay mga simbahan nga gibuild diri sa tua. Aside from simbahan, naapoy mga kapilya no nga ato ang alampuanan, kada barangay na ay kapilya mo nang pitindaghanag pista. Okay, so we can say that the Filipino people are also believers of religion. They also believe so much on supernatural powers and view themselves as only aspect in this wide universe. We believe that there is the presence of that mga supernatural powers like we believe in God no who created everything, and at the same time also napoy mga pagtuo-tuo no sa tuang nga mga no na magyapon class I experienced that one before when I had been there no sa northern part of Cebu, sa Bugo na mga nananom no na mga nananom dito og humayan unya kana nga kuan magyapon class no naghalad sila no ilang ihawan ra ang ilang ihaws la puti nga manok ilang gikuan ba. So still despite the fact that we are already embracing this what we call Roman Catholic na religion, still we believe that there are also the presence of that supernatural nga mga tumaw no nga mga gahom no. Other than that, ato lang ma-include no, we also have this belief about supernatural powers kaniding uban no nga walay laing resort pananglitan og maglagot sila no. I do not know if you believe in this. Pero I don't know class no kung mutuo ba mo ani, pero I think tinuod man good pud siya no. Proven and tested kining barang class no. Usahay ang mga tao instead of ilang buhatan sa ingon sa kanang kuan jud no kana bang atubangan dili na no paagi na nagpabarang, but it's not good no. Sa ngano man based on experience man sir, I have one of my cousin nga biktima na kwas no kanang barang niya kanang yung naging mga kanabang naging hitabo adto nga kanabang something that cannot be actually explained by para lang ako no that cannot actually be explained by science no. I can still remember how it was actually performed dito sa paglubong sa koy giagaw class. You know what, nagilabay ang babae nga gabrunda gani class kay ila mo brunda
Kana bang naitabon sa naong diri ana kana Bello, ba unsay tawag kana ma'am Sharmela? bello, something. Belo day, no? Oo. Belo, burunda man no sa tiguang kana belo. Kanang belo naitabon sa belo niya giya kung gisugo. Kay kanang di ba kabaw mo sa ato ang culture nignay mamatay itsag buwak nga labayag bato. Pero gagmay ra nga bato. Ana kato siya pas na sige tunol gipatunol niya kay kana nga murag medyo taason man og gamay ang kuan naman gisaka maghagdan na sige patunol karon giitsa sa katong lalaki ni buto bitaw na sa sud plus murag kanang buta sa di mo to namay nakabantay nga murag og kanang giumol og kanang foil sa sigarilyo ba kanang ba murag og silver sa sigarilyo gitan-aw na mo dito na buhok og naay cross niya naay kanon o naay bay kanang bugas-lugas sa mais I do not know basta kay murag ni aso dito sa sud pag moment nga gilabay siya pero ang akong gigagaw mo to namatyan niya na mga nanggawas sa ihang lawas nanggawas daghan nga mga something nga mananap that cannot be explained why is that so ano nanggawas man to sila na mga bakukang na ay mga ukok ano man no yang lungon di man pud buslot so with that nakaingon lang pud ko ay you know why dili mo kay ko unta mo sige ko ano niya ay actually ako na nang gitalikdan nga mga inana nga totoo pero dili mawari sa kung huna no nga sometimes mura ko makuan pud no nga tinuod ay no na po yung mga black magic. Yes, sir. Next also we have yes ma'am. Sorry. Yes, sir nga. Sorry, sir, interrupt. Yes, sir. Sige na ma'am. Gituo po ko ano, sir. Okay sa base Ano po man sa ma'am? akong experience sa Mindanao. Actually ang Ilocano is mauna sa ilaha barang. Daghan sa amo ang Ilocano and popular sa ilaha ang barang mo nang mutuo ko sa imong giingon sir nga may tendency nga tinuod. Kay mostly ang Ako barang ito is murag nag-originate sa Ilocanuhan. Mo na siya sir. Yes, okay. sir. Then sa amo Ba po day ma'am? Ilonggo ang mga ingana no supernatural ang nag-originate is aswang. Murag na ay Yes, naapod na sa inyo ha ma'am no sa yes, sir. where originally ma'am asa man ka sa Iloilo or Actually, both parents ko, sir, is Ilonggo. They came from Iloilo. Pero I was born in Mindanao na, so nag-mix-mix na siya. Pero mauna okay. siya, ang sikat sa mo ay is aswang jod. And then, ambot, naaman joy, makaingon pud ko nga, may tendency pud nga tinuod, kaya naambod ko yung mga experience nga, makaingon ka nga, murag mauman jod. Kaya sa Mindanao, na-mix naman mi, oo. Nadyo yung mga nangatabo nga, makaingon ko siya nga tinuod yun. Especially ang barang, dagan kay sa mua. So that's true, sir. Oy. Dili ta kabalon sa on. Kuyo-kuyo gina lagi ma'am. Ang kaning nana no, kuyo-kuyo gid. You know what, to tell you honestly, I also have my ako sa nang itipas ka diyan atang istorya kasi anyway parehara man no mao maghapon our talking about Filipino culture since we talk about Filipino culture I will just grab the opportunity na may igagaw ako ma'am nga dili siya mamarangay pero manambal siya about na mga gibarang nya kanang Yes, sir. maghimo sila ritual ano ba I find it very weird pero mo na nga akong gidetach akong self from that mga practices kay kana nga alam ko na sa Bible no the more ka alam ko siya mo na paglinlang sa demonyo the more you're going to attach yourself to that kind of kanang mga gipambuhat nila no nga nang traditions nila o the more you attach yourself na the more you draw yourself closer to evil mo Yes, sir. kanang kaingon ka no Yes, kanang sir. ngano man ang mga Amerikano nga nganom ng mga Amerikano di man mahadlok mo atog si Kihor mo ko kadungog ng Amerikano pagbalik ni burot ng mga buko-buko ni burot ang itlog wala man no maybe it's because they don't believe in that mo nang di sila madutlan pero mo po nasa kong mind in a way that cannot be explained by science ikaw ma'am unsa may imong experience jud ana by kuan jud na kay nakita gid nga kanang inana po namatay niya na mga nanggawas ng mga something ana. Actually, sir, wala ko nakita about sa kanang may manggawas pero akong lolo is kana ganing sila is nakadungog ka na sir ng word sa una nga magbabaylan kana ganing kumbaga kwak doktor nga karaan nga kanang musayaw before mo tambal mo na siya ang kumbaga lahi sa akong lolo sa ang lolo ko mao na iyang buhat bali mo na siya kwak doktor wala ko dili siya musugot anang barang nga
term kabalo siya pero ingon siya tinuod gyud ingon nimo sir. The more nga mutuo ka, the more ka nga mukuan ana is mo paduol gid ka sa demonyo kay once kuno nga mo pabarang ka tala nga sala sa isa ka tao sa imong ipabarang ang kuno nimo before siya madutlan. So mao na siya nga dili siya musugutan ng barang tapos naalam ko magkuan kay akong lulo Sir Wano sa mga lain na po niya paagi na yung mga sakit nga dili ma-explain sa doktor nga ipaadto sa iyaha kadiyo tra niya kun mawala na so dili lagi ma-explain sa science sir ambo tinuod ba na kay every pod nadugay na ko sir every Semana Santa na siya pakaunon niya dili may makakita siya ray magyamyam siya ray magluto og pagkaon niya mga walay asin din magyamyam siya pagkahuman mao na iingon niya na siya pakaunon ambot I don't know pero walay nakasuhid niya kay walay musugot mao na siya ang experience Tinuod mo na, ma'am? No? Tinuod siguro na siya, ma'am? oo kay Exist. yes actually pag ingon siya nga tanan daw ta may third eye tapos dili kuno tanan lang open yan na siya pero tinuod siguro na sir kay okay siya dili sa whole life ko nga kuyog siya daghan man gyud siya naamon jud doktor nga dili maka-explain nga ipaadto sa iyaha nga siya ray makaayo pod. Oh, pero dili siya actually barang murag ganig laing klase dili kay di man gyud siya mambabarang. Murag ang sa tawag ana sa inyo diri oy basta kwak doctor something ing ana sir babaylan. Babaylan man na Oo, mao na siya sir. Sa mua diri ma'am manambalay man ma'am. Murag nga sir no. Yeah. Mo lo ginano na mga inana nga mga practices. Oo, pero nang nana ka grabe ang mga Filipino, no? Yes sir. Mahilig dyan magtuo. Hilig jud sila motuo nga despite the fact nga wala tano na salamat kay no Ma'am Sharmela for sharing also with your experience. Though the fact nga nagtuo ta og kanang Ginoo ana ba no napo tay mga saybit-saybit gamay no napo mga saybit-saybit gamay no about supernatural powers kana lang daa mingon ka nga can you imagine na mga tao nga magtukod og building or mga bridges pero ilan ang yabag dugo inana no that is also one way that we believe that there is that existence of mga other forms of mga elements no nga naay mga supernatural powers that cannot be seen nga dili sad pareha sa tua. So but unsa may mahatag ana niya sir? Unsa may mahatag ana niya nga unsa may relationship nato niya ana sa Filipino culture ato siyang ma-associate sa morality ug sa ethics. Mao bitaw na siya reason tas nga ang tao dili ta dapat nga magkuano kana bang if ako lang hypothetically if you're going to ask me also coming from the means of logic kana nga ang mga tao mahadlok sila like for example kanang manguan kana imong bungkagon ang buntod kana bang mga bundok imong kutkuto ni nana no kana mangihi ka sa kahoy manabi ka actually gingon na panabi diha kay basin og mabuyagan ka actually when we are going to think that one yun wrong man gina magpataka kag pangihi no basig mao nay paagi nila para badlungon ta sa atong mga sayop nga buhat no kanang mamutol kag kahoy nga dagko if you're going to think ang kanang kahoy nga dagko dako biya kana siya og ikatabang pod the more mas dako ang kahoy mas grabe siya musupsup og tubig so like kung imo na siyang putlon agig paghadlok lang sa tao ba nga di na siya putlon kay kani pagputol og kahoy di man gid pud maayo kay mingon din nga ayo nagputla kay nay nagpuyo diha. So with that, mura sa tagma kung ano mahadlok pud ta nga muputol ana. So those are the ways also nga nakatabang siya sa tuwa. On the other side, na siya positive, na po siya negative side. Okay? Sige. Can I proceed? Yes, sir. So kani po no, another lang nga example. Kaning kuan, kaning pagkababaydor. Sa mga babae man mi sir. Asa man lalakidor. Kani pagkadukirok no? Di man maayo no? Kay mo lang uban nga I do not know if you have heard this one no nga kanang ang iyang itlog mo muburot basta taob nya muhiyos basta hunas. So na may mga inanang ang mga practices niya gani that cannot be explained by science ano niya muna nga one will na siya because of the presence of that belief about the supernatural power nga pwede ang tao pahamtungan without touching the person physically
by means of that supernatural power nga black magic, pwede ang tao silutan sa iyang mga bati nga buhat. So in that sense, the person will be directed to actually or to aim, no, what is the most desirable behavior nga dili makadaot o dili makapanglapas sa katungod po sa iyang mga isig katao. Okay? So dili success is considered a blessing from above as a result of good luck and faith. So we Filipinos also, we believe in kanino nga ang kaning success diay, it is a blessing from above, no? Nya also good luck and faith. So tungod sa imuha nga kaning swerte na ay swertihan ako, it's not just about being swerte nga ikaw ra gyud gipili sa Ginoo, because always remember God is justice. God is love and God is justice. Ngano gutong ikaw ra pilion sa Ginoo nga tagaag blessing, no, tagaag good luck. Everybody can actually have good luck if you have faith, and at the same time also you're going to do something for yourself. Do something, do some progress, no? Mo ta nagingon ngon lihok tawo kay tabangan ko kamo. Nya mo na siya, no, part of that also we believe good is considered relative, na po siya maayong kahamtungan, because tinuod man gyud, no, because if you're going to do bad, wa di maayong kahamtungan, no, like for example pwede mong ka manarbaho nga kanang bahala ginagmay lang, no, basta diniyos kaysa ganahan kay mo kwarta minilyon pero pinangita kas balaod. So inana, no, also happiness and success differ from one person to another. So yes, tinuod definitely, di ba class, ang happiness managlahi, no, lain-lain man tag happiness, like just like for example, if you can still remember the time nga nangutana ko ninyo para nimo ma'am, what is your ultimate goal in life? So mingon tag ultimate goal, of course that is something that could actually makahuna-huna ka about unsa gyud makapalipay nimo. Now nang uban ganahan sila malipay sila with naalay stable job, malipay na sila anak kung healthy ang ilang family, ana, no, ang uban ganahan sila na sila auto, na sila dakong balay. So ang matag tao lain-lain og lain-lain tao kanang kuano about definition about happiness and success. Now hospitality is also practice. So para sa tuwa sa atong belief system, dapat gid nga we are always hospitable. Why? Mo man no, kay kaning pagka-hospitable, kaingon man din tanaw, maka-reflect man din sa atong kagalingon, mingon din ta nga hala kana nga dili ra balalim, no, panlitan ikaw dumuduong kana bang kana yung time, I do not know naka-experience na mo anay, but ako naka-experience na jud ko as in nothing jud ko nga natugpa na nga place nya. Mo na nga thankful kay ko kay napoy nakakuan siya unsa di kasi layas day ka, no, I'm not layas, no. It's just so happen nga broke kay ko atong panahon na wala jud koy kwarta ba nya na timingan na dulong ko ana nga balay, but I am so thankful nga gidawat ko ana, no, nya in exchange sa ako nga pag-star. So of course kana nga nitabang-tabang po ko. So kaning hospitality, we always put importance in this, no, na gini sa dugo sa Pilipino, mao gini siya gitawag og peculiarity in terms of kaning ato nga personalidad, kaning hospitality, di na gid siya mapapas. Okay? I believe, no, nasabtan na, no. Can I move to the next slide if it is okay? Do you have a question, class? Any addition or a question? Wala ra? Or naa? Wala ra, sir. Wala ra, sir. 10 ora? Okay. So let me proceed with the next slide. We have value system. So value system, what is the value system of the Filipino? Cultural values are shared assumptions of what is right, good, or important. Tinuod, no? Sa atua, ang atong cultural values, ang atong mga assumptions of what is good and right is very important, no? Tinuod man pod, no? I believe dili naman siguro kita lang ang nagput importance about sa atong cultural values, but every group of people, no, actually ilan ning gitagag importansya kaning cultural values. Like kita sa Filipino culture na to, para nato, no, kana nga natay mga kanano, natay mga sumbanan like the way we dress up. So for us ang Filipina,
Filipiniana. So mo na mga kuan kay nga mga sinina no, mga disente nga mga sinina. So ang uban pod for the other cultures pod lahi pod ilaha no. Like for example, mingon na din tano para sa tuwa dire, mingon din na kinumidya ra kwas ba mingon dayon nga asa gwapa Pilipina or Indian nga woman ba. Mingon siya, gwapa ang kuan sir oy. Gwapa ang Pilipina. Kay ang mga Indian di man ta kakita gwapa man sila kay nagtabon mo silang naong. Di man ta makakita gwapa na sila kay di man ta kita sa ilang legs. O kuyawa no. So inana di ang sukdanan. So dili sa to ano atong cultural values we also have kung sila dili pud ta ka-judge na nila kasi inana po na sila the way mo dress up, but that doesn't mean na dili na sila gwapa. Gwapa na sila sa ilang own way. Sa to pod nga own way, it is also important kani mga cultural values na to, pamamanhikan, no, kaning bayanihan. So importante kay na siya nga dapat atuan na nga ipabilin. Now, guide man's behavior and action as he relates himself in most situation in life. So of course kaning pagpanudlo like in general kaning ato ang pagka-Kristiyano, no? Not to mention na lang Roman Catholic, but kay daghan man gud talan lain man gud denomination. Pero kaning pagka-Kristiyano na to, mao man nahimo na tong guide sa atong behavior no, ang ato ang pagpunay o pag-apil sa tigom, especially kaning pagsimba. Oh, dako kay siya nahatag nga impluwensya sa atong kinabuhi on how we live our life day by day, no? And also kaning can best be seen from the aspects of personal and social relationships. So para sa tuwa no, especially nato mga Filipino, we really love to socialize people. We really love to meet other people also para nga makatunta nila nya gani no, makita mo abi-abi no, makita mo istorya, makita mo kana nga mahatag og pagdayig ana no. Mo ni pinakakuan sa Filipino also pinaka trademark nila no, very sociable. No, we love building relationships. Dili lang sa I'm not saying kita ra no, but compared to the other culture, ang Filipino grabe jud kaayo no nga, like can you imagine ang ato nga mga friend from childhood nato ato pang gikip until now. I do not know if kamo no na ingana basad mo, but para nako no, ako when you're going to ask me personally class, I am still keeping my friends from childhood nya gani. Until now we still communicate, yeah, we are still seeing each other ano maghatag mig time. So ingana kayo kalig-on, ingana kayo ang value system sa Pilipino when it comes to socialization. Now majority of Filipinos value more their honor, karangalan rather than wealth. Yes, tinuod no. Ang uban no mingon din no nga kanibang mentality coming from the influence of ambisyon ba. Mingon din no nga sus unsam taon na imong ganahan po kag trabaho aning trabaho no gagmay kag fieldo ang tubag sa taon sa nanarbaho mingon ra nga sige lang no. It doesn't really matter kung gamay akong sweldo as long as I am happy with my job. And I am happy that I am also sharing my life to the other people no. I share my life, I share my time, I share my expertise. I share everything that I have, no? Despite the fact na dili ko dagkog sweldo, but for me, this is a very noble kayo nga trabaho. Muna no, honor than wealth niya. So, sir, di wa man na nahitabo sa mua sir. Nganom lagi na mo mga politiko lagi diri sa mua sir. Palabion raman nila ang wealth, ang honor. Dili man tanan. No? Siguro due to the fact nga atong balikan no, tulang taon to ang mga influences coming from the colonizers nga atong na-experience no. Di biya ta ka ano nga na colonize ta kani bitong pagkasakim class ay this is not to kuan ta sa to kasi tawag aning murag gitag na ko kasabat dira biya na nato nakuantas diha biya na nato nakatunan sa by nature na nagi kabati ang tao pero mas nakita jud na nato kwas during the time katong na-colonize ta. No, di ba? Kabantay ka, dagan due to that deprivation nakakuha ta naka-idea ta nga gabi no ingana gid sila kasakim no nga if you are just an ordinary Filipino then you do not have the chance to actually makikuan ka no like ma-experience nimo just like the wealthy or the prominent family are experiencing nga naka-eskwela sila tarong ano no
because those mga Pilipino sa una wala man gitagahan og equal opportunity to send themselves sa ilang eskwelahan, no, or sa ilang pag-eskwela. Wala sila tagahan og equal opportunity because the moment that they are going to study, so of course mamiligro ang ilang kinabuhi. So just like Dr. Jose Rizal. Okay, so can I proceed with, I'm sorry class, what naman nairog, okay. Value system and decision making, the Filipinos usually consult and take into consideration the consensus of the family members as the feelings of those who are to be affected. Now, diri no, if we're going to look back, ano bang individualism versus collectivism. So, we are we actually belong to this what we call collectivism nga principle. No nga, kitang Filipino manggod, no, whenever we are going to make decisions, we always include our family. Mabito na nangutana ko no nga, was kana nga kasi nag-motivate ninyo to take that course that you are taking up right now. Siya actually sir kana nga coming from my mother sir nga nagkuan ako nga naluoy sad gud ko nila sir kay wala manggod ko gud sila ka-afford mo send nako dito sa syudad. Actually nadyo ko ganahan nga kurso pero kanang nag-teacher na lang ko sir, nag-education na lang ko sir kay tungod kana nga mao may sugyot pud sa mama nya mao man pud ma-afford sa budget. So with that, no, makaingon tanong grabe kayo ang Filipino. They always include the family in their decisions, especially sa ilang feelings, no? Manamingon nya inig humag eskwela, mingon ay nana sa eskwela, mingon din nganong ni eskwela man kaday? What is the purpose? Mingon ganahan ko mi eskwela sir kay ganahan ko makatabang sa akong mga manghod. No, so kana ba nga kind of life ba makaingon jud kano nga for us, no, we are not complete without our family. For us, we are not complete without our family. Unlike sa mga Westerners class nga, they are more on kaning gitawag og individualism. They are very competent, no? Kana nga din sa ingon nga kuan to the extent good class, but they are actually tagged with this quality of personality ba nga mga self-centered. Because for them, what is very important is kaning gitawag nitong self-perfection. So, towards that self-perfection, that is something that can actually everything will follow, no? Like for example, if kanang mga Americans class, if naakay nahuman, naakay na-achieve, then everything will follow. They always believe in that na you can love your family, you can actually kanabang celebrate life with the family if naakay ayo no naakay mga friends whenever naakay pangalan naakay kuan ba, that's what they believe. Unlike sa to nga sige lang no balag yung nanay ratong naabot as long as anang nakaihusa ang pamilya, healthy lang tao, ingana ang word. Now next, Filipinos love to mingle with other people. So as mentioned a while ago, no, with friends and relatives. So nana ka grabe kay kasociable ang Filipino. They engage themselves in mutual cooperation like bayanihan. Nana po ng Filipino, no? Just like what we are experiencing right now in the midst of pandemic, nga ang mga tao, yes, we are just we actually belong to the third world country. Pero that doesn't becomes the hindrance for us to help with each other. So unsa man nga paagi, so whatever will be the resources that are available in us, like for example sa bukid no, I actually experienced jud sa bayanihan, no, I can actually I actually witnessed no how the people are actually helping each other. Grabe kayo ang mga utanon nga gipanghatag from Mantalungon nga mga sayuti, mga repulyo, nagkapuliki ko kaon na to class kay buntag ang repulyo gipalitan og gamay lang 1/4 lang gud nga kuan na boarding house mong kuadto 1/4 nga bukog nya man giluto din abtan pag-udto pagkagabi kana nga repulyo na pud og sardinas nya lami biya no pagkaugma repulyo na pud nya wala na sardinas tipid-tipid na pud patis na pud og kanang mantika ra see inana ka grabe no sunod, Filipinos are friendly. They smile at people even with strangers, no? We smile with the strangers, hingon siya.
very kuan kay ang tao ang Filipino people na very entertaining kay especially kanang mga naa sa nga Boracay, especially ninyo di ano mga taga Oslo. So I'm pretty sure you always have an opportunity to meet up with another people kay maka-encounter magid mo nila diha no nya mao na no mahatag din mo mga warm welcome kayo sa atong mga guests. They are warm and simple also. So Filipino are warm and simple nya. Filipino women are regarded and respected. Tinuod ba no? Dili sa tua no gitagaan man jud og pagtagad gitagaan og mayong pagtagad ang women gani no natay gitawag og Magna Carta of Women, meaning to say that the provisions of the law are actually stating that the women were actually given an equal opportunity to compete with men. So unsa man nga kayan sa compete kani sa trabaho, sa education, di ba? Pareha ra man tawa man o if ang lalaki pwede magdoktor ang babae, kanang pwede mag-abogado ang lalaki, pwede po mag-abogado ang babae. No, if there is a chance that a woman can actually be appointed to a presidential nga position din, pwede po ang mga babae, no? So, gitagaan jud og equal opportunity, wala gidaog-daog. No, unlike sa uban siguro na not to compare but ang uban of course like nagidi class you know what to tell you honestly class with all honesty ano yun siya class sa America class yes they are also ano kanabang kuan kay nga country no kanang usit tawag ani kana bang organisado kay no in terms of liberty so of course maam gini pinaminti nila ipakuano nga they are liberal no uh, liberal system. Now, kanang liberal system sa ilaha, when you are going to look back about the background, especially sa company class, mostly class, they would prefer mga lalaki nga kanabang makaadto ang kanang yung pinakataas nga position class dili ginalihatag sa babae because they believe that ang mga lalaki are actually designed gina ang mga lalaki for planning, organizing, and at the same time the men are actually different when it comes to decision making and when it comes to authority figure compared to men. So muna nga like though it's not obvious because for them also mura kunuhay no mura kunuhay og kana nga yes tinuod man equal opportunity pero dili man no when you are going to kuan yun examine good the way they kuan choose I have my brother-in-law no nga nagsulti na ko no about sa ilang system ba nga like most likely the company would prefer kuan jud lalaki gud nga head no like manager lalaki gud no okay ra ma-assistant ang babae but lalaki jud mostly so dili sa tuwa wala man no ang sa DSWD as per observation ako babae no babae ang head no I do not know to the other agencies but mo na no inana ang mga nahitabo I do not know presently karon no kung kinsa na babae ba or lalaki basta during my time when I was working in DSWD it was Madam Mercedita P. Habagat mo na siya kuan sa na director sa una so grabe kayo no gitagaan jud og equal opportunity ang mga babae. Okay? Any question class so far? None, sir. Am I too fast? Fast or sakto-sakto ra? Sige no. Okay. If you wanted to kuan class to share something no you can share you know. Utang na loob. Okay, what comes up into your mind class when you talk about utang na loob? No siguro without bisag takpan pa na nato no. We know already what's utang na loob no. Kana bang when you have done no something sa usa ka tawo dali kay ka ang katupong tawo nga imong gibuhatan og kana nga buhatan sa ingon ba especially if that is something nga kanang medyo nakapalipay nila nakahatag og maayong pabor ngadto sa ilaha mo na no nga maglantaw gyud og utang na loob no gitawag siya debt of gratitude to others within the family circle or primary group sometimes unlimited in nature emotional rather than financial or rational so
kanino gitagaan nila og nindot kay nga color og meaning ang utang na loob dire because it's more on emotional. It's not rather than financial or rational. Like for example, mingon tag financial kasi of course, di ba, nangutang kag usa ka libo. Nag-abot ito, tagaan ni po nimo 1,200 na itubo, no? That's kuano financial nga bati nga paglantaw. Mingon tag rational kay compared man ang emotional, mingon tag rational kung pilay nahatag si mo pud imong ibakwi, no? Now, diri sa emotional, ang utang na loob gilantaw siya no nga utang na loob sa emotional because ang kanigong emotional kaning affective domain sa usa ka tawo pwede mo gud nimo no nga like for example gitagaan ka og lubi, pwede ra nagdili na nimo suklian ang iyang gihatag nga lubi. Ang bugtong ikasukli ra gyud nimo niya maglikay ka nga dili ka makasala niya, o inana ba no? Ang utang na loob nga gi-emphasize diri. Now, it is a sign of marginal economy where no place is available in bargaining. So walay ilis-ilis, no? Formal agreements, wala po formal agreements because utang na loob when written contracts, specific rights and responsibilities. Now, ang utang na loob plus is puti gina ang kolor ana, dili pink, yellow, blue, red, wala no? When you are going to give something, set to it that you're not going to long for something in return. Yan mo na utang na loob. Dili kalikaya no, dili sa ingon nga ko ano, nahimong gining values class niya, wa man siya gingon nga gipamatak-an nagbutang diri class. Gibutang gina siya diha because mo gina trademark sa Filipino. Now siguro due to the influences lang siguro and due to the kind of world that we are actually living today, kana nga atong masinati no nga kaning utang na loob usay naman sahana no puti unta siya na kuan nagdikolor gamay ngano man ang mga tao mingon sa yano naman kay mingon nga sus wagi utang kabubuton akong gitabangan karon wa na ko lingia na inana no na inana I'm pretty sure also nakakuan man no dapat uban mingon nga kaning mingon ay nga ako tarong ko pagkaamiga niya kabaw kaday unsay yang gibuhat nako sus gitigbas ko giatsar ko sluyo gilibak ko, you know, and that's normal because that is gitawag na siya og defense mechanism class no against psych pain. Sa may psych pain sir, nga inyong ego dili masakit, ang inyong una-una dili masakit, no mo nang magyaw-yaw ka mo na siya defense mechanism nimo because your mind and your heart cannot actually take it nya dili ra balalim kay duron ka no. Pero kaning utang na loob ayo gid tawon og kana ba nga say tawag gani suklian nimo og lain mahatag magunahuna kag from the word itself bargaining no, you have to bargain for something like mingon ning kano nga sugton lang ko ni siya kay ngano sige lang ko no kung sayang ganahan ako lang pong ihatag kay total makabenepisyo mo sa kuan niya. Sugton lang nila ko siya kay naabiya ni siya motor. Ihatod ko ani niya. Man lang ko na ako school bus. Patay kang bata ka no. So mo na nga di jud kalikayan tao naman puta no. Pero mao na siya trademark kini sa Filipino nga nagi utang na loob no. Mulantaw kita when there is that someone ako class when you're going to ask me personally, sir, what are the other ways nga na-express nimo utang na loob? Mo gina no nga hala natagaan ka og something nahug siya matic kasi nahug og automatic class ba nga ako no I am very careful to hurt that person. I am very careful not to make that person disappoint to me or disappointed sa kuha kay kanang as much as possible ako yung buhaton nga kana ba nga dili pod ingon nga musukli ko niya kay ngano usahay ko kaning paghatag ayo lang ginahunanaan nga musukli og sumbalikan kaniya imo po ingon nga wa ko nangayo gud mo ana unta no. Pero inana gyud siya the very nature of that murag nana no you have to be very careful not to hurt that person nya kay mutuor ba tanaw kita Pilipino mingon sige lang god kay sige lang niya kay bawi lang niya tapuhon basin day ikaw na puy wa nya ako na puy naa no nga I have this experience before class nagklase mi sa una class you know why unsa ka makauwaw kayo nag-exam mi class niya I arrived late because that time I was fourth year graduating na ko class niya nag-uhiti mi wa ko tagay niya class niya ako maestra nagsige giglantaw nako wa ko niya tagay gyud nya mo to nga
Nyana din ko nga, dili ka manghatag nako, sige lang. Okay. Sige lang. Kay sa una, nanghatag ko niya, pag ako na wala, niyo siya, wala ko papel, pero kabalo kung nga naay papel yung bag, naklaro ko daghan kayo sa kabalon. Hadlok siguro sa pangayuan, wag gid manghatag. Mo to nagsik kinon ko revenge kay pag una nang hatag ko niya siya karon manghatag na ko ni bawas ang pud ko. So di gid pud maayo no. Tinuod gid pag-ingon nga if you are giving something, set to it that is coming from the bottom of your heart. Okay, if that is not coming from the bottom of your heart, that is nadra no upright sa imong hunahuna, patay. Manginta man ka no, kung nasa imong mind na but manghatag ka gikan sa imong kinasing-kasing nga paghatag, di ka makapangunahon pangwinta, no? Okay? So, klaro na ba? Any objection or any additional sa utang na loob? Wala na, sir. Okay, no? Sir, question. Yes, ma'am. Sir, for sa imong opinion, sorry sir. Sa imong opinion, sir, ma-apply na to ang utang na loob sa election? Para nako dili, no? Kana nga sa ako lang ha, I'm not speaking in behalf of the people. Ang utang na loob for me is dili gid kay ngano when you are mao guni sakit nato nga mga Filipino nato kuano dili ko magmalinis atong kaugalingon no. Ang sakit mo sa Filipino, why is that so that we are still experiencing this rotten system of the government, rotten systems of kani sa tuang pamumuhay. It's because of that utang na loob. Now, kani, sige, example ta mo. This is not, I am not politicking here, but this is the mere fact. I believe that Marcos is good and Marcos has nothing to apologize about his father nga binuhatan because he is a different person. No, he is no longer the Ferdinand Marcos Sr. But there's a but. I do not know if you are very kanabang proactive no when it comes to searching or kanabang listening to the news today, but I am always listening to the news every day, watching the YouTube. You know what's happening? There is that anomaly, a certain anomaly. Dili ko mo judge no, but gitawag siya alleged anomaly sa katubang kuan ba sa kang Duque o kanaron kang secretary Jose nga kanang ilang gipirmahan nga contract worth billion. Now, of course, President Duterte is padung naman mo exit si President Duterte. Now, what will happen? What are the things that are to be expected? So of course, when there is that anomaly, there must be an investigation. Now, who will actually continue to that investigation? No, if there will be no one who will take place to President Duterte, mamiligro si President Duterte na by next year, pwede siya patong-patong ang iyang kaso. So, what is actually the initiative of President Duterte is kinahanglan mangita siya og tao nga pwede niya isagang nga for somehow pwede ma-delay or pwede ibaliwala ang kana nga issue. Now, take note, ang kanila bang kaso is nabiya po siya, dapat biya po siya, napo siya time, no? Napo siya time nga gisuno ba? Kay pwede po ta, palago na mo reklamo mo class, mingon mo nga, girip ko niya, kanusam ka girip, dugay na to, mga 11 years ago, uy, dugay na, no? Pero since there is an evidence, of course, still there are lots of possibility nga pwede mo prosper ang kaso. Now, ang gibuhat nila is of course kinahanglan sila magdire. Kung dili sila magdire, now si Bongbong Marcos is pinaka kung dili mo dagan si Sara Duterte, no, in behalf of the hangyo sa iyang papa, kung dili siya mudagan jud, there is that Bongbong Marcos who is more competent enough to be appointed and to run as presidential nga position. So, what will happen? President Duterte nalubong si Marcos during si President Ferdinand Marcos ba nalubong during sa approval sa pamumuno ni Duterte. Now, what will happen to Bongbong Marcos on the other side? Siguro na po'y possibility nga pwede na ibasura ni Bongbong Marcos ang
kana rong mga nasabod nila ron sa Parmali, and nasabod po ni President ni alias si Secretary Cosi sa Energy Secretary. Mo na siya utang na loob. Now, if patuloy ta nga kana ba nga dili lang ta tungod lang sa utang kabubuto na to, dili ta mo lambo. Sama ra gud na og nanguyab nimo, sige panguyab nimo si tagaan kag buwak. Actually, di ka ganahan ang tawhana, tagaan kag buwak, tagaan kag kwarta. Nya you know the fact nga wala po kay kwarta no nya, needy po ka ba? Nya imong dawaton nya sugton lang gid nimo siya for the sake nga kana lang nga mabayran nimo. So of course, only to know in the end, it's just nothing. Wala gyapon tay makuha. So, ingon ana po sa politics, do not just say that you are comfortable enough to that person nga tungod lang sa iyang natabang for that certain nga mga circumstances sa imuha nga imuha lang in generally muhatag gyud ka sa imuha nga full trust sa iyaha. So inana po siya ma'am ang Sharmela ang ako ang view ma'am about karon no nga election nga dapat usahay we have to sa tawagan ni we should have to investigate also, we should have to be vigilant also, and we should have to examine every bit by bit kung asa dapita unsay maayo nila ug unsay bati. Kay kung kana lang no nga daghan kay ihatag sa sobre kay naa giday nang unsay tawag kana kamang no, kamang ang term na may mga mangamang. Tanawa ng pangamang di ba mubakwi na siya. Now that's my view. So I don't know about nimo Ma'am Sharmela. So if I were to ask you ma'am about sa imong nga standing ma'am, unsa kay maayo? Since we talk about siya, no? Oo. Sige ma'am. Sa politics naman sir, ako pag actually agi ka mapud ko sa munisipyo, so naadyo ko ingon na tong utang na loob pod. Pero at the same time, ako po tanawon kung unsay pinakanindot nga tinrabaho kay tinuod jud ka sir kung sige lang nato na ipaira lang utang na loob wala jud. Kay diri sa Oslo bas of now kung tan-awon nimo ang kuan dili man sa pag-judge pero makakita gid ka sa differences sa each gid nga leader. So pero mao lagi ang utang na loob lisod gid kayo kuhaon sir, especially sa mga tao nga dili sila familiar always sa binuhatan sa mga leader sa LGU na mga taga Bukid Intawon niya makakita og sobre gamay ang sulod mao na ilang insulat. Naagyud na sir, lisod kaayo. Pero sa ako alam, di ko mo prefer og utang na loob kay wala man sila kakita kung unsay isulat nako. So bahala sila. Di ba? Anyway, you will be chasing with your own conscience. Yes sir, bahala. Bisa may utang na loob ko sa isa ka. May balaan ba na nila, ma'am? May balaan na nila? I think sir dili. Depende man sa facial expression siguro sa mugawa sa presento. Di ba? Kay kung ikaw dili ka anad man gud mostly sa ingana nga dula. Mahadlok ka kay gitagaan na ka unya gibaharan pa ka nga bantay ka ha, dili ka mobutar nako. Mao na mostly ang matabo sa nga mahadlok ang mga tao. Pero kung siguro pareha sa taga diri na sa lungsod nga kumbaga wise na familiar na sila sa may nga abotang, dili sila kabantay. Para sa ako as duha ka leader ang na serve na ako, duha ka mayor. So each mayor, wala man ko gikontrahan. So ang ako ana lang is mag-choose ko kung asa sa ilaha pamati na ako nga mas makaingon ko nga deserving nga mo serve sa next na pod na to kuan. Bahala sila di ba sir? Pero gid ma'am. Sa bukid noon, purya-buya gid sir, mao gid ang labanan, kamang gid sir. Nagi na ma'am. Nya makatawa ra ba taning kamang kay ngano? Ipon mo pila ka buk sa balay, nya naay tag 50, napoy tag 250. Nya lain sila ba murag bidding ba? Oo, tama ina sir. Tapos ang taga bukid mostly ang madunggan nimo. Ang ilang irason is kwan. Dili na lang ta sa nang hatag nato kay kahit papaano nakahinumdom. Kay sa whole nga serbisyo sa whole nga term kani mga kandidato nga nangadaog di man sila kapakita nato. So diri na lang ta sa nang hatag. Mao na ang mindset sa mga taga bukid. So lisod ka. Lisod ka. By the way, ma'am, ngutana ko, what is your possession right now currently sa imuha nga diya sa City Hall, ma'am? Asa ka na assign, ma'am, sa wala na sir. As confidential. Ay, okay na sir. Sa border pa ma'am.
Actually, wala na ko karon for siguro almost 2 years na nga ni hawak ko sa munisipyo kay kanila gining political. Actually, 6 years ko sa munisipyo, 2 years sa tourism, and then two Okay. year 2 years sa DILG staff, and then 2 years sa treasury sa business. And then after Mm-mm. ato, bali nag-abot ang mga mayor kay pag next term sa mayor na nga ni Puli, wala man nigipahawa sa treasury kay lisod lagi. Pero pagka sunod na murag di na nakukuan kay gamay lagi ang sweldo, sir. So karon private na ko, office staff ra gihapon. I don't know lang by next election Ayaw kay sa lang rama mo, no? Ma'am, no, you have grown up so well in terms of career, no? Grabe kay kag nga nagian munisipyo, DILG. at my That's age, sir. oh, Dagan-dagan ito sa akong edad. in terms of experience, it's not a mere ano, abang not to compare masad nimo, no? Pero wala kay hinog na kay kamaway. Piti mas wag gani siguro knowledgeable pa ka about nako about sa kuano. It's just so happened that I was given an opportunity to be here and to have this position that I have. Pero siguro if I were to ano to evaluate sa imuha nga kuan with that career and with that responsibility that you have last time until this very moment of time, piting lutuan na nimo, ma'am, no? Pero buyag. Napaig na, sir. Paano Actually, jud kay ka, ma'am? lisod la, sir, mosunod sa government kay especially diri sa Uslob nga fourth class municipality. Usually ang item nga available is utility. So pag mga apply kog utility, dili mo sugot ang mayor karaan kay lagi daw civil service. Sayang. So ang gawas na ko, pumala na siya term, wala gyapon ko na pahimutan. So pagsunod na pod mayor, lisod na pod kay isod din kinaamin sila ilaha, man pod nga bahalag okay ra sila sa amua nga ko ang kisa naturingan niya naakagikan sa karaan niya administrasyon, dili jud ka tagaan og pabor. So napugos na to Okay. nga naman na, sir, napugos lang gyud siya nga i-retain ni ako as sa position kay pag transfer sa ako as a treasury, ang akong gikaptan is ang business permit. So maglisod sila og change, pero kadugayan lisod, sir, ni bali ni hawa lang ko. Kay kapoy kay, sir, pag naka sa LGU kay especially di ka regular, always bantayan imong lihok. Pero pag open sa Tuki, actually isa jud ko sa nag-open sa diri sa Butandi. So tanan ni experience pag open na kapoy kay, sir, apil jud ko diha. Wag No? nanigula na lang jud ko aning tinrabaho, walay improvement. Ay, dili mo. You're improving every day, no? You're improving every day. Trust me. I'm hoping, sir. I'm hoping. Now, bitaw, sir, nag-school ko karon balik kay lisod kaayo. By the way, ma'am, unsa gani yung kurso ron? Sa taka naman lang ko o sikog tabi ba niya? I'm sorry, class. I have to ask this one, class, no, in relation lang sad ba? No, since we talk about unsay course gani ninyo ron, ma'am? Kani, class? Bachelor of Science in Information Technology. Information technology or Yes, sir. So more on computer. right after you graduated with kani, no? Your second year already. After you graduated, Ma'am Sharmela, you can apply to CTU. No, I don't think so, sir. Kay murag I'm planning this year lang 2 years. Another career? Sa man ka, ma'am? Yes. No, I think siguro pwede ko na ma-apply sa lain sa work. Ay, I'm old enough, sir. Hindi na ako kaya kapoy na kayo, sir. Pila na ako karon 44. Tapos 4 years ko murag di naman masyado ko. So I'm planning na lang this year. At least 2 years. Yes, sir. Okay. Okay, no? Sige, Ma'am Sharmela, no? Thank you kayo, no, for sharing with all of that experiences that you have, and also for sa imo pong idea, no, about aning utang na loob. So, akong usbon, if you're going to ask me, since we have a different standing, no, when it comes to decision making, because we are a separate individual, but for me, if you're going to ask me, kuan jud, no, kanang ayo gid mo patunto sa kuan class utang na loob, no, kay mura gina siya og kanabang gitagaan ka. Actually, anyway, dili mo ka ganahan unta ana nya, mao lang jud, no, kaning pagka-conformist na to, class, dili pud siya maayo. Okay, in return kita ra gihapon magkalisod. So muna nga igagaw na sila ani, no. Sa next we have pakikisama
So closely to utang na loob. Now, kaning pakikisama, this is also good. Why? Because this actually speaks about how we Filipino people values with this what we call socialization. Now, kaning pakikisama man good, like dire no gikuanan rin no aning gitawag og value of belongingness and loyalty to the small in group with sensitivity to the feelings of others and the principle of give and take. So mo na no nga, you have to give and take because this is very important kaning pakikisama. Now the moment that namgoy uban ako lang yung i-share no right after na ako sa tiwason ang ubos is a folk concept of good public relations. Now take note the word public relations, so of course pakikipagkapwa no, and avoidance of conflict with the leader of majority of the groups. Filipinos are known also to who values this kaning gitawag og pakikisama, but at some point no nahimo pong mabulingan ang pakikisama because instead nga ang kolor sa pakikisama is white no nakisama ta ang para nako kwas no kani ang mga factors no nganong ang tao makisama na yung mga tao the very nature kaning gitawag nato values of the Filipino nga pakikisama, it's because kabalo sila mo feel no mo sympathize about the feeling of others no nga dapat na sige na ka na humana na ka, so dapat it is kuano kanabang pinakanindot kayo no pinakahapsay kay nga paagi nga imo na pong tagag chance ang uban to actually experience no sa imuha nga sitwasyon, or like for example kaning pakikisama like kaning kuano na uban no nga kuan kana nga mukuyog sila, it's because kay kuan na napugos gipugos ana no, so bati na siya nga paagi. So kaning pakikisama dapat din nato tagaan og lain nga kolor. Learn to say no if di ka ganahan, learn to say yes if ikaw mismo ganahan ka no. Do not let other people actually control you with your choice, with your preference no, sa imong ganahan. Dili ka dapat magpa-control sa mga tao, or else makuha lang ka no musugot lang ka, it's because ang pinaka key pod, ang pinaka root pod nganong musugot ka, it's because nanapol ka. Okay, kaning social loafing maapil man ni dire no nga ni ko ana lang ko ni joy na lang ko nila mo ang gyapon palain-lain kung akuha mo ko kabalo no. So mo na mga batik pod nga mga panguntra ang gitawag pakikisama kay ngano nabutangan naman siya og lain nga motive, nabutangan naman siya og lain nga meaning no ang pakikisama. So of course ang pakikisama is to give and take. So if nahuman na ka, or like for example if sa imuha na pod no nga na po nangita og pabor nangayog pabor sa imuha, so of course you have to make yourself reserved at all times no para po sa ilaha, dili lang sa tanang higayon ganahan lang ka maintain lang po imuha because you in yourself you think that kuan ka no mas expert pa kanila. So ingon ana dapat nga atong i-maintain kanino in order to build good relationship nya unsa sir how to deal with people nga kanang namgoy uban tao nga piling may no actually maglisod kog pakisama nila, you know what, we are surrounded with toxic people, trust me no, trust me, it's not about being negative no, but you have to expect. That is the reason why upon that expecting, of course it is in need for each and every one of you to overcome all of those chances nga namoy mga tao nga maka-encounter mo permanente og mga tao magpisa na asa pa na matrabaho or masabalay pa na no, dili sulbad ang pakikisama nga you have to lay down pirme no, kay mo na nagingon nga walang mang-aapi kung walang magpapaapi. So at some point you have to take your stand so long as naasa sakto ka no. Do not let someone makes a decision for you because you have to think that you have the author of your own story, you are the director of your own life. Okay, aside from God no, you are also the director of your own. You have that conscience nga pwede mo gukod nimo about sa imong desisyon. You have that intellect to think what is right and what is wrong and what is the best. Okay, so mo na siya no sa pakikisama nga may uban mingon part imo sa part to chat sa gamay
nga dili lagi ko part kay ginom kog tambal dili imna pili mainom ka o maligo ka. Mana no? Nabo na hinubugan ka no? Learn to say no, no? So long as you are standing no with your own kana no imong kaugalingon nimong decision, no? Take a stand and fight against those people who tries to invade your privacy, tries to kana no ang ilang i-corrupt ang inyong kwan, ang inyong kaugalingon ninyong demokrasya o inyong kagustuhan. So ana no para dili tama daog-daog. So that's one way also nga kaning pakikisama gikuan gini siya no nga um, we are noted as very friendly kayo nga culture, no? Pero that doesn't mean nga ato ang tagaan og buling, atong bulingan. Okay? Next we have, I think I have to go a little bit no? Parang paspas og jutay. Hiya. So of course, namtay utang na loob, murag agaw po sila, no? Hiya. So controls a large extent the behavior of the individual. So mo nino nga ang uban ningon siya dependent on others will think, say and do. So ang uban mag-agad, no? Because like for example kanang imbitaron sa balay mingon mag-atang sa no daan kung nabay musod na nagay kauban musod usa pa musod. So that's a sign of hiya. Well, anyway, that's good, but too much hiya is not good also. So muna siya na because of hiya, Filipino cannot say no even if it is against his will to do what is being requested. So mura sad sila a sort of related na po siya sa pakikisama because usahay kaning hiya maulaw na lang tanaw galgalon ka huy kuan ba kanang ari ra gud diri day kuan ra gud diri day ali ba joy diri ba suway sa ba suway sa niyo inom lagi day lami lagi ning pink gin mo na no nya tungod kay maulaw ka mo balibad sa imong kuan amo na no so dili nakaka-say no take a stand kaning hiya nindot man ning hiya class no in a kuan ra gid siya kanabang in a balanced way no dili pud ka nang walang hiya kailangan po nang walang hiya no you have to maintain everything in balance kay kanay magong hiya class pag mao ni imuhang nga mahimo ginin siyang virtue nimo as a person bati ug kayo no kay kanabang dapat kabaw ka mo timbang kung asa kadapita mahiya o asa kadapita mahimong walang hiya dito asa kadapita dili ulaw okay dili sa tanang higayon no nga nindot pud ang hiya but this is a good nga kaning nga kuano value or values. Now, bahala na. O kanina nata sa negative. Mingon na din ka bahala na. Bahala nang magbulag ta milagring. Sa tayong gingon? Sa tayong gingon? Tiryo? Bahala na magbulag. Sa tayong gingon usba ko no? Bahalag magbulag. Ang dikulor ang puti. Narito sumpay. No? Bahala na system. Common expression among Filipinos and this rest on the fatalistic outlook and strong dependence on the spirits who will take care of everything if they are really meant for a person. Mingon kaning bahala na system no kita na no murag naatani no gani kanang mingon nga Sir Padro kanang kanus aling deadline sa imong kuan actually miss naara gid ano sa GC kung gi mo notify na ninyo miss ang deadline ana is this coming Sunday evening 12 midnight mahimo gina nato no mingon oy mahimo kaya sige sir salamat heart pa no dalain ang sir mangigo man dili kamo ha no based on my experience kas ba heart na sus karon kay pagkuan plus pagka hinga siguro butang tag Birnis pag Birnis kuan man kana nga lingaw pa man layo pa to Sunday pagud to lingaw sa ta pag sa third day awa sa mag-answer pag sa third day siya oy laag pagka Domingo na gid pagka buntag unya na lang to 12 midnight pa bitaw sus karon class uwanon pa bitaw na nya nag brown out og kalit awa na mingon na din bahala na to Ginoon lang may bawa to si Padro na bahala to nya ana no Damo na kaning bahala na system. This is not good. No, this was actually belongs to the negative Filipino values. Nga naman, or Filipino character. Nga naman,
kaning bahala na system no coming from the gitawag na fatalistic outlook and strong dependence on the spirits. Mingon din kano nga Ginoo lay bahala ani no. Ako nahatag sa Ginoo no that mo na the very nature kayo no nga mingon din tana no. Without examining ourselves nga ang pangpangutana diha did you give yourself a chance to do your best no in order to resolve that problem? No, did you even bother to give it a try? Kasi mingon na lang tanaw nga bahala na no without even trying, without even exerting an effort no to resolve that particular problem. So of course, bati siya no. So kaniya tong bahala na dili gini na to himuong bahala na no. Ato sang sulayan ana no nya. That's the time nga ato lang siyang idangop sa Ginoo, idangop sa manulunda, idangop sa atong anghel nga magbalantay nga tabangan taniya para lamdagan atong una-una kay kaning miingon lang gud bahala na without leaving it something confidently that you have done all the efforts no you have exerted all the efforts. This is meaningless no. Wa ni mao na ningon akong balikon ningon ang Ginoo lihok tawo kay tabangan ko kamo. Sige gingon bahala na. Mingon pong Ginoo balikon po next sulti lihok tao katabangan ko kamo. Mingon na po ka bahala na. No? So of course you have to give yourself a try first no. You have to exert an effort somehow no and do your best before you say Lord I will give it to you no. So mura nagpare sir. Actually medyo duka-duka biya class no but sakit-sakit akong mata nasiglan tag computer but computer naman laptop but it's worth it no knowing that now what about you class? If I were to class I will leave it to you no para ninyo class do you have any additions to say also or comments? What about your stand? Especially bunog na kay ni si Ma'am Sharmela no I keep on asking Ma'am Sharmela sige be kaning uban para ka ninyo class pangita ko ha kung pangitaon ha sige sa may uban do you have a question class so far about ani Miss Serencio? Wala, sir. Wala ako alam sa nahog ni sa roll call miss no just to make sure that you are still there. Miss Chavi Cordero, do you have a question Miss Chavi? Wala ra, sir. Okay. Si Clint Calzada, do you have a question sir Calzada? Hi sir, can I be heard? Okay. Sige na mo basig ningihi ka diya sa sir no. Anyways, we have to move on with another slide. We have authoritarianism. Wow, it is the dependence of the Filipinos in a paternalistic rather than in a stern way upon the elders of the family, upon their boss if employed, and upon people in authority as their father figure. No, commonly practiced in the Filipino family out, which basically patriarchal in nature. Yeah, the father is seen as the head that makes major decisions affecting the family. Now, what is authoritarianism? So, of course, authoritarianism is coming from the root word autocratic. So, meaning to say, that autocratic class, there is that someone who stands as a manager, who stands as a director, who stands as the leader, no? Na mahimo siyang voice, mahimo siyang kana nga mo'y mugdiktar sa mga tao no to lead the path. Now, is this correct? Authoritarianism is not merely different with the type of government that is actually being exercised by the communism government or kaning government like for example pareha aning sa katong ano katong martial law, militarianism na government. So mo na siya no that is an autocratic. Now, what is the positive? The positive about being autocratic or to embrace this authoritarianism is kanang
dali ra kayo paghimo og plano, dali ra kayo pag execute og whatever will be the guidelines na dali ra no, just like the father kaning atong papa sa panimalay mo ni nahug na to no nga ang tatay ang haligi sa tahanan, dapat ang tatay mamahala sa tahanan no, siya na mamahala sa in terms of discipline, in terms of budget ano no, but somehow at some point napud siya negative no, negative aspect. Unsa may negative aspect, of course it leads the people to become dependent no. ah si boss natin mag-agad lang tang boss no. In that sense we are trying to suman ato ang gibutang gi-disable ang kaning gitawag hatog initiative no, ato ang initiative. Mo sa nakabati aning authoritarianism. It is nice no when the people also participate, pero you know what, mostly when someone is actually exercising an authority and speak as a voice no in behalf of sa kadaghanan, not in behalf but separate no sa kadaghanan, because he is the one who will make directives, then it disables the system. Nga naman kay ang ubang mga tao dili naman no, magyapon mo share ta autocratic man na siya no, whatever will be the things that he said is final already no, without asking the people kung okay ra ba ta na, wala man, automatic naman decision man din, final man din, wa ta bisan pag mo share ta na kuan na gyapon, nonsense ra gyapon. No, it doesn't make sense at all. So ingon ana no, that becomes the common practice of the Filipino. Nga naman nga na mga babae nga kana nga unsay tawag ani, kana ba mga battered wife, because of this authoritarianism, that mentality, that belief nga I am the man, I am the father, so meaning to say all of my decision has to be heard and has to be respected with the rest of the members of the family. Okay? So bati mo siya pas no. You know what? This could actually somehow lead into this what we call inharmonious system. No? Harmonious system. So therefore, people has to talk. People has to if it is very necessary for them to argue for something no in order to create a very effective kayo nga plan, a very effective decision, then why not no, to actually somehow not to paralyze the mentality of other people in order for them to be able to functionalize and also share whatever will be that stuffs that they have, the thoughts that they have, the ideas that they have, and so on and so forth. Okay? Nakuha ba class? Or na question? Nakuha ra na to? Okay ra, no? Can I move to another 10-hour class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, no? So, individualism. Dire. Since we talked a while ago, we talked about collectivism. Right now, kaning gitawag individualism. Pattern of behavior which characterizes the Filipino as self-centered. No? The desire to make the name for himself becomes the primary motivation for success. Kaning individualism nga no? This has also a positive and negative. Now, what is the positive side of individualism? Kanading mingon no nga kanading mga apply og trabaho no na requirements no that has initiative or initiates work without supervision. Kana no? That's a good quality kaning individualism, because meaning to say no gitawag na pattern of behavior which characterizes the Filipino as self-centered. Out of that self-centered, ang usa ka tawo he learned to become independent. Now kaning the desire to make the name for himself becomes the primary motivation for success without relying on someone else to lift him up to the pedestal. This is good because individualism adds determination to the person, no, to become deterministic, or to actually exercise this determination towards goal. Now,
what will happen kung panalitan sobraan o kana no kung dili masubraan. This is good, this character is good kung dili masubraan. What about kung masubraan? Coming from the word itself, self-centered, meaning to say this would lead the person to become egoistic. And what is actually the equivalent of egoistic? Kitawag nato og dalo, greedy. Okay? Because when we are an egoistic, meaning to say, same lang yung authoritarianism, no nga, whatever will be the things that I have, whatever will be the things that I say, that is final. And I will not allow someone else to interfere with me. Because what I am thinking is correct, and that is coming from the process of the mind. So, kaning individualism, maayo siya, no? Pero at some point, bati, no? Kaya nga lang, maliit sa tao, mahimong kang iya-iyahon, no? Manguan man ka, si tao ka na. Ana ba nga, dili ka ganahan nga ang mga tao, kuanan ka ba, no? Sahuan ka. Mo na siya, mahimo kang dalo, no? Another kuan also, kaning sa drives for success. Mo nang uban nga, kana bang, si tao kana bang taas og dila. I don't know if you have hear that one, no? Kana bang taas og dila. So kina tila kay na taas kay nagdila, tila kay na siyang amo. Di man kang yung ubang mga kauban dauton, kay aron siya makuan. Ano bang siya maangat, ang uban daot. Now, that crab mentality is also a product of this, kaning individualism. Meaning to say, when someone is trying to actually cross with your path, no? Matirang matibay. Ilaglag ginin mo siguro, no? Kaya para nga you will be on the top of the pedestal, and that everybody will actually look up onto you, which is bati. At some point, matong gingon ninyo, ang Westerners, mostly sa atong previous discussion, ang mga Westerners, they would prefer kaning individualism. Pero diri sa ato, mo nganong naman individualism, sir, nga naman to gani pakikipagkapwa. Do not forget, we are dealing with the forces coming from the indigenous influence, and also the influence coming from our mga colonizers, mga tao nga like karon in a contemporary time, right now in a contemporary time, in a contemporary period, inevitably from time to time we can meet another people. So muna nga dili posible nga makakuha tag mga inglaning nga mga character. Okay, nakuha na to class. So muna no nga usahay mag-lead pud siya sa tao nga mahimo kang hako, no? So nakuha na to. Any addition if you want, or if you want to share also with your idea, you can share, class. So far, mga ma'am, sir. That's Okay, no, thank you so much. No, if you do, I hope that is clear. Amor propio. Individuals highly emotional reaction to protect his honor and dignity when they are threatened or questioned and to retaliate. No? The report common forms of this are hele bago quiere or pakipot, which shows at a person initially refusing an offer even if he wants very much to accept it. Kanang dire no emotional reaction kuno to protect his honor and dignity when they are threatened or questioned and to retaliate. So just like now, no, na debate, no, kaning lain kasi, no, not to mention, no, you know already that there are actually wealthy family, a very wealthy family that actually has a net of billions about this what we call kung sa tao kani kana bang ill-gotten wealth. When they are being questioned, they are going to act like someone who is a victim. Nya, I'm not pointing fingers. I'm not judging, but that was actually proven, and they themselves, that is coming from their mouth already, that is their net. Okay, we cannot just imagine how they actually acquire those wealth, no, without any business existing before. Now, that's one way also, no, kana magpaluy-luoy din ba, no, they are going to act like a victim, or they are actually being threatened, no, or retaliated, which is part of amor proprio.
Also another term kaning hele bago kere, someone is actually offering you no to become can you please take the lead of this platoon? No sir, actually kanang I don't have a confidence, pero deep inside God mao gyud gusto no padili-dili pa gyud mao gyud gusto mingon ma'am kanang pwede o kana nga ikaw lang sa akong pakupton aning kwarta ma'am kay magwa mo ko lang masaligan sa lo kanang di I am not good at handling money biya no. Sige lang good ma'am no. Anyway, I trusted you. Pero magoy gusto good. No? Kaya aron lang. You know why? Dili sa ingong pagtamay kasi I am also a Filipino. Pero kani ba no that becomes a normal practice, the normal way on how Filipino actually live their life. Even me personally dira sa eskwelahan na may mga inana good nga kana nga kunwari dili ganahan mo kuan, dili ganahan maka-acquire ana nga position because they are afraid that nga basig dili nila ma-manage og tarong pag sure ay nya why is that so when there is that someone nga i-appoint ra nganong di man mo support? Now how are you going paano og sa Tagalog pa paano nyo pagtagpi-tagpiin no? Paano nyo pagtagpi-tagpiin? How are you going to justify that one? Di mo ganahan mo kupot og posisyon kay di mo ganahan nga di ninyo ma-execute og tarong inyong trabaho. Mahadlok mo you're not expert, you're not claiming an expert na kunwari wala mo ikuan. Nya when there is that someone being appointed, magsige pud mo panaway kay batian ninyo mo dagko ano yung batian ninyo ko. Di ba kas? Da hugot man ni si Sir. Di I'm just giving an example, no? Basig naka-encounter po mo nga lang example class. Naka-encounter mo sa inyong life ba nga naka-encounter ba mo nga na class mangutana po ninyo class. Ay, maulawon man sila tanan oy. Naman sila hiya. Sige na class na share to me. No? Share to me also. Ma'am Dio Campo, have you gone from this kind of experience? Nga kana bang naay chance nga hatag nila sila pa sa tawag ni sila mo manage di sila ganahan. Pero deep within God ganahan God pero ug naay tawo nang ibutang dira sige reklamo about sa ilang management. Ikaw ma'am, have you? Yes, sir, daghan. Dagan, no? Kani kay doktor Dagan, po, sir. no? Oo. Dagan jud tagaan mo position mo dili pero pag mahuman na gani nga naa ni tawo nga mukapot, murag sila paghihapon ang magdesisyon. Sila ganahan mo decision kay masuko man sa decision sa gitagaan og position. Pero og sila na gani dili dagan reklamo tinuod na, sir. Tinuod na no. Ilang piangan ang naan nandun niya, ilang piangan kay ganahan di na to masabtan ang utok no. We cannot actually I cannot be able to figure out but one thing is for sure. Maybe insecure lang ka kay because based on psychology no. Mao man buhaton sa mga tao nga insecure when there is that someone who is actually situated in that position which you desire to have mo nang kusog kay kagreklamo because you in yourself was not given a chance to be there. Ay mo lang gilantaw, mo nang sikap pang himantay og unsay dinalaan sa uban kay tungod sa imong kaugalingon bitter man ka. Wa man ka natagae og kanang chance, no? So, ana, no? Mo na nga usahay kaning amor proprio, ayaw pa amor proprio punta, no? Kay kana nga bati ni siya pod nga quality. Okay? If you really like it, then grab it. No? Give yourself a chance to showcase how much have you got, no? Kung dili para tuwa, no? Sa na kung her everything, all the best that you can do, di ba? If dili ka mo okay, at least there's nothing to be sa mano kanang di wala mo kinahanglan pa nga kana ba nga sa tawag ani kanang way kinahanglan mahayan ba no there's nothing to kuana no kay at least gibuhos naman tanan so ina na no rather than mo kuan ka ana nya mao dito gusto no so bati I hope no
di ta makakani no, may pinakanindot pod no. Usa sa pinakanindot nga culture sa Pilipino kaning serenade. Kaning serenade, I do not know if you experience about this one, but who among you here class naka-experience og serenade sa inyo nga mga nagkadaiya nga mga pares sa kinabuhi. Be, kisa may nakasulay ani. Si Ma'am Sharmila lang kapong pangutanon. No? Sige, Ma'am Sharmila, have you experienced this one, Ma'am? Kaning serenade? Ito mo sa akong edad. Actually, Sa- wala na po kadisi ng serenade, pero kung kami na sa akong bana, mo konsya na ako kay mama kahit paano arang-arang po siya tingog mo gitara siya mo kanta, pero kana serenade wala na, sir. Nindot unta no. Pero that's a sort of serenade lang hapon no. I'll be loving you eternally. Ano no? Ano ba no? Bitaw. Kasi may team song ninyo, Ma'am. Ma'am Bago-bago na, Sharmila. sir. Wala team song, sir, kay mahilig mi sa kanta duwa sa bisag unsa lang as long a love song. Sige no. Si Ma'am Sharmila naka-experience no. Thank you, Ma'am, no, sa imuhang pagtug-an sa tinuod. Sige. What about ni Ma'am arito Nita da. Sige si Kwan, Mr. Calzada. Sir, did you happen to do a serenade sa imuhang girlfriend, sir? Wala sir, why girlfriend? Wala girlfriend. Sige lang no, pero you have a plan, no? If pananglitan. Kamao ka kamo gitara, sir? Dili sir, why gitara sir, wala girlfriend, wala tanan. Unsa man mo taghuyan lang nimo, sir, kasara. Ana ka. Ngayon na lang sir. Anyways, thank you so much. So now, I'm just sir, flavor na sir ba para why duka ba? Sige, arita mo tanan sa mga mga chicks. Sige, arita ni Ma'am Cordero. Ma'am Cordero, Chubby. Good afternoon, Ma'am. Hi, Ma'am. Are you still Good there? afternoon, sir. Nakasulay nakagkuan, Ma'am, kaning serenade. Sir, wala pa. Wala pa. Wala pa ko no, sir, kalsada. Sakto jud kayo, sir. Sakto kayo, no? Kasi Sige na sir. Atik na Ang yung apo to imuhang pares, Ma'am. Sir, namati ra ang gitik. Namati. X daw, X. X di ay, no? Sorry, no? Actually, it's not my intention. So, no? I'm just, ako lang yung komedya ra god, no? Sir, komedya ra to, Mr. Mysterious guy, no? Diya sa kinabuhi ni Miss Chubby Cordero. Sige, aritang ni Ma'am Flordeles Sante, Ma'am. Have you experienced with this kaning serenade sa imuhang life? Wala, sir, Wala. Man no kanang luya man kayo pagka ni Ma'am na wala, sir ay. Wala gid, sir. Tanan mga nangagi, sir, mga animalon gito sila, sir. Wa ko sulay gitirahan ko to, sir. Bita. Wala no. Anyways, hope to I am hoping you can actually experience this one. This is nice, no? You can actually feel that there's that something special to a relationship when someone sings you a song, no? Sing to you a song, especially if that song is paborito nimo, no? Kantahan kay Versace or Sir, question. Ikaw, sir, nakatiste ka nag-serenade sa imo, my loves? Oo. Nakasulay, no? Sulay. Mao man akong panguan sa pambato nako, no? Serenade. I do not have that good voice, but no, igo lang gyud pod nga kana ba nga dili pod mga tagak ang mga tokto ba. This is nice, no?
I can still remember before, no, when I started to ganing serenade, no, when I was in college. Pag college na mo kana yung gitar na jud ba? Pagka high school lain to sa una kay kung kumaw mo gitar ato pag college na, no. Pag college na mo sa una ingani gimi kabagag naong ba nga kana nga naa gimi maibgan nga babae among sudlon, mong hangyo may kanang Valentine's Day among sir, excuse me sir, nga gitagana man gid mi kuana na class kana bang ang mga maestro pud ana kanang kuana pud sila no kanang very open na pud kay sila nga naay mo mula na mangharana ba nya manghatag og bulak kanya kanang uso-uso palagi ng kuano kanang you're my guardian angel. I don't know if you're familiar with that song, no. Kana mo na kantahon nung sona you're my guardian angel, kanang mga dagan kayo, no, mga Jimmy Bundok. Mo na siya. So lingaw nindot sa feeling niya kaning babae ba og imong haranahan mulantaw tutok sa imuhan niya kanang murag mong blas ba, no. Nya labo na sa una kay tigaw kay bagga kay kog naong kay muduol jud ko alam jud ko sa duol mo kanta di mo ko mo kanta ang ara sa layo duolon man gyud. Basta kay murag lagi pula-pula ang naong gyud. Pero tinuod man pud to, no, kay dili pud ingon nga pagpakaron ingnon lang kay kuan man gyud kana nga ana bang crush gyud nimo ba. Crush gyud nimo so at least dili na kayo lisod inig kana nga tagbo-tagbuon nimo kay kana kasuway mo ko ana nga kanang imo ra tagbo-tagbuon ba class nya inig tagbo-tagbuon nimo noon the more ka mo guko the more siya magpalayo kay ngano man mahadlok siya nimo. Mahadlok man siya nimo. Mahadlok ko ikaw kunay babae bi tagbo-tagbuon kag laki di murag ang imo ba ang mind duha. Di ba kuripon ining dahan ano ang naong rapist kig naong ano. So mo na no so na nga instead nga ko at least that's one way that you can actually express your feelings. So this is nice also no kaning serenade nindot kay ni siya marana mo gini uso no nahimo na ni siyang culture na to. Kantahan na mo Edie Peregrina I will love you. Sakto man ako. Manay paminaw sa mga 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 medyo nanay edad. Now kaning bayanihan system. So this was actually mentioned, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm sorry. Wala sir, nag-yes sir ako sir. Wala Okay. sir, okay na. Sige, no? Gabiha. Sige. There, you can see, kanino, ato alam lang na-mention, no, a while ago, there are just being repeated, no, pakikisama. So, diha, that's very important. Pagmamano, kanino, mao ni nahimong trademark na to nga mga Filipino. Now, sa tuwa, no, like akong gi-mention a while ago, so may purpose ano niya, no, in relation sa atong subject nga ethics. So, kanino, natay guide, no, for us, sa atong culture also, we will be able to know kung unsay mga morally accepted nga mga behaviors sa atua and what are those that are not acceptable. So like for example, malito kung gi-example kaganiya no nga sa atua nga culture nahimo na siyang trademark sa mga Pilipino ang pagmamano gyud no mo amin sa kuya, mo amin sa ate, mo amin sa mama, mo amin sa papa. That's a sign of respect for us. Pero that doesn't mean nga ang atuang belief is applicable even sa other nga culture. Dili pod no kay excuse me sa atua ra pod na siya na dili po na siya labot sa Amerika kay sa Amerika di mo sila mag-amin ngadto no ang ilang way dito is ang naa siguro the same sa atua kaning sa mga European nga mga country nga when they are going to kana nga makakita sila og babay or mama or unsa ilang lula na ilang kwaon ang ilahang kamot unya kisan ato dili man inana to no kanang biso-biso I'm sure everybody knows about what biso-biso is di ba no kanang kisan natong aping sa kuan pikas no itakdo-takdo na gani sa western country especially sa Amerika ang manag-uyab is kana nga like for example kung nakoy uyab niya na kay uyab inigtagbo na to ako mukis ko sa imong uyab diri mo biso-biso ko ang katopong lalaki pod mukis po sa akong uyab biso-biso diri ana so that's their culture
sa tuwa wala ta ana no, kay kung buhaton ta na murag malain ang malain no, murag lain tang tan-aw ana no, murag malain ka magtan-aw ba. But mo na no nga ato ang kan, it is actually nice, and it's not only nice but it is very important for us to know unsa day ang gi-embrace nato nga mga pagtuo. What is the thoughts, the ideas, what are the views in terms of cultures, in terms of values nga ato ang gi-preserve until this very moment of time nga nahimong trademark sa ato nga mo'y atong gihimong panggawi sa matag adlaw. So that's with that, makaingon tanong nga ang atong view of morality is also unique of itself, no? Unique of its own version. It's because of that trademark that we have coming from sa atua no, sa influence sa atuang mga ninuno, influence sa mga kuano, sa atuang even sa atuang mga karon no nga mga nag-influence sa atuang nga lain-lain nga mga country. So mo na siya ingana ka importante siya nga mo na kinahanglan nato og maron nga puhon if someday pag nanatay pamilya ana no, na may pamilya o di at least you can somehow no also kanang inyoha na siyang ipasunod sa inyong nga mga anak no, ipasunod siya na sa inyong anak, ipasunod po na nila sa ilang mga umaabot na anak, at least atong ma-maintain no, atong makip kanang gitawag og tatak Pinoy nga mga values and cultures. Okay? So I think that will be the end no, of my discussion. Do you have a question ka so far? Wala, sir. Wala, sir. Okay, so taas-taas gid akong recording no, it's 1 to 2 hours no, kapin. So kana nga since you are here no, I would like to grab the opportunity also to share to you class about kaning ano, since we're done with the Filipino no, culture and values. Okay lang ba ninyo class kung nakoy ikuan gamay, insert gamay kay anyways di murag dili mo gud ta class murag makapos na ta sa time no, time pa. Sige no, napatay lang time din no, sige na lang no, by next meeting na lang kay murag dili na po siya ma-absorb class no, if ato ang sa tawag gani kanang atong madungan no, as much as possible, pero I will send it to